దేవుని కృపను బట్టి మనము రాజుల మొదటి గ్రంథం 2వ అధ్యాయం. రాజుల మొదటి గ్రంథం 2వ అధ్యాయం 7వ వచనాన్ని చదువుతున్నాం. నేను నీ సహోదరుడైన అబ్షాలోము మందిరము నుండి పారిపోగా గిలాదీయుడైన బర్జిల్లై కుమారులు నా సహాయమునకు వచ్చిరి. నీవు వారి మీద దయయుంచి నీ బల్ల యొద్ద భోజనము చేయు వారిలో వారిని చేర్చుము. చదవబడిన లేఖనం కొరకై ప్రార్థన చేద్దాం. మ్యూట్ లో ఉంది కదా. വായിച്ച് വേദഭാഗത്തെ ഓർത്ത് നാം പ്രാർത്ഥിക്കാം. పరిశుద్ధుడవైన మా తండ్రి, పరమందు ఆసీనుడవైన మా దేవ, మీ గణనామానికి వేలాది వందనాలు, కోటాను కోట్లు స్తుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాము. പരിശുദ്ധനായ ഞങ്ങളുടെ പരമപിതാവേ, പരമ ഉന്നതങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ വിലയേറിയ നാമത്തിന് കോടാകോടി സ്തോത്രങ്ങൾ കരയേറ്റുന്നു. చదవబడిన లేఖన భాగమును దీవించి మా అందరితో మీరు తేటగా మాట్లాడి మీ నామమునకు మహిమ ఆపాదించుకొనమని కోరుచు വായിച്ച വേദഭാഗത്തെ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിച്ചെന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരോടും കർത്താവ് ശക്തമായി സംസാരിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് చేరి వచ్చిన మీ పిల్లలతో మీరు మాట్లాడుతున్నందుకు స్తుతించవచ్చు. കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ മക്കളോട് കൂടി അങ്ങേ സംസാരിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് యేసు క్రీస్తు నామమున వేడుచున్నాము తండ్రి. യേശു നാമത്തിൽ കേൾക്കുന്ന പിതാവേ, ఆమేన్. ప్రభునందు ప్రియులారా, జీవము గల దేవుని వాక్యములో దావీదు తన కుమారుడైన సొలొమోనుకు మరణకాలము సమీపించినప్పుడు మరచిపోకుండా గుర్తు పెట్టుకోవలసిన విషయాలు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఈ సంగతులన్నీ చెప్తూ ఉన్నాడు. വായിച്ച വേദഭാഗത്തെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ദാവീദ് തന്റെ മരണകാലം സമീപിച്ച നാളുകളിൽ തന്റെ മകനോട് കൂടെ ഓർമ്മയിൽ വെച്ചിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നാം വായിക്കുന്നു. కాబట్టి ప్రభునందు ప్రియులారా, ఇప్పటి వరకు తన కొరకు తన కుటుంబము కొరకు విషయాలు హెచ్చరిస్తూ వచ్చాడు. ഇതുവരേക്കും അവൻ തന്നെ കുറിച്ചും തന്റെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ചുള്ള പല കാര്യങ്ങളെ അവൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നു. ఇప్పుడు ఇతరుల విషయమై జాగ్రత్తలు చెబుతూ ఉన్నాడు. ഇപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അവൻ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ఒకటి యోవాబు కొరకు చెప్పాడు. యోవాబునే కురిచి అవన్ പറഞ്ഞു. 2 అబ్నేరు కొరకు చెప్పాడు. 3 అమాషా కొరకు చెప్పాడు. అమాషాയെ കുറിച്ച് അവൻ പറഞ്ഞു. 4 బర్జిల్లై కొరకు చెప్పాడు. బర్జిల్లയെ കുറിച്ച് അവൻ പറയുന്നു. 5 షిమీ కొరకు చెప్పాడు. 5వదాയി షిమేయిയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. బర్జిల్లై తను తన కుమారులు సహాయమునకు వచ్చిరి, వారి మీద దయయుంచి నీ బల్ల యొద్ద భోజనము చేయు వారిలో వారిని చేర్చుము అని చెప్పాడు. ബർജില്ലയുടെ മേലും അവന്റെ മക്കളുടെ മേലും നീ ദയ കാണിക്കണം, അവർ നിന്നോട് കൂടെ മേജയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നു. ఈ బర్జిల్లై ఎవరు అని మనం కొంచెం జ్ఞాపకం చేసుకుంటే, ഈ ബർജില്ല എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ആര് എന്നുള്ളത് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ
సమూయేలు 2వ గ్రంథం 17వ అధ్యాయం 27వ వచనంలో కనబడతాడు. ശമൂവേൽ രണ്ടാം പുസ്തകം അതിന്റെ 17-ാം അധ്യായം 27-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് നാം കാണുന്നു. ఇతడు రోగేలీము ఊరివాడును గిలాదీయుడునైన బర్జిల్లై. അവൻ റോഗിലിം നിന്ന് വന്ന് ഗിലെയാത്തിൽ പ്രവാസം ചെയ്ത മനുഷ്യനായിരിക്കുന്നു. రోగెలీము ఊరువాడు గిలాదీయుడైన బర్జిల్లై అని చూస్తున్నాం. അവൻ റോഗിലിം നാട്ടുകാരൻ ഗിലെയാത്തിൽ വസിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കുന്നു. ఇతడు 80 సంవత్సరముల వయసు కలిగిన వాడని సమూయేలు 2వ గ్రంథం 19:32లో వ్రాయబడింది. അവന് 80 വയസ്സ് ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അതിന്റെ 17-ാം അധ്യായം 32-ാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു. అతడు బహు ముసలివాడు అని కూడా వ్రాయబడింది. അവൻ നല്ല വയസ്സുള്ളവൻ എന്ന് നാം ഇവിടെ വായിക്കുന്നു. అయితే అతడు అధిక ఐశ్వర్యవంతుడు అని కూడా అక్కడే చెప్పాడు. അവൻ നല്ല ധനികനായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യവും അവിടെ നാം വായിക്കുന്നു. ఇతనుకున్నటువంటి గొప్ప గుణం ఏమిటంటే, రాజు అంటే దావీదు మహనయీములో ఉండగా అతనికి భోజన పదార్థాలు పంపించుచూ వచ్చినవాడు అని మనం చూస్తున్నాం. ഈ വ്യക്തിയുടെ വിശേഷിതമായ ഈ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജ മഗ്നയീമിൽ ഇരുന്ന നാടുകളിൽ അവന് ആവശ്യമായ ആഹാരങ്ങളെ കൊടുത്ത് അവനെ സൂക്ഷിക്കുന്നവനായി നാം കാണുന്നു. చూడండి, పొరుగు వారికి ఆహారము పెట్టే ఆలోచన కలిగిన వాడు, കുറവുപെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഭോജനം കൊടുക്കുന്ന നല്ല മനസ്സുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കുന്നു. మహనయీములో ఉన్న దావీదు పరిస్థితి మనకు తెలుసు. అలాంటి పరిస్థితుల మధ్య సహాయము చేయడానికి, ఆహారం అందించడానికి ముందుకొచ్చాడంటే ఎంత గొప్పవాడో అని మనము గుర్తించాలి. ദാവീദ് അനുഭവിച്ച അവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് നാം അറിയുന്നു. ആ സമയത്തിൽ അവനെ അന്വേഷിക്കണമെങ്കിൽ എത്ര വലിയ മനസ്സുള്ളവനായി അവൻ ഇരിക്കുന്നു. ఒక పద్యం ఒకటి ఉంది, తెలుగులో చెప్తాను. ఆకొన్న కూడే అమృతం తాకొంచకనిచ్చువాడే దాత, దరిద్రిన్ చేకూర్చువాడే మనుజుడు, వంశతిలకుడు సుమతి అని ఒక సుమతి శతకంలో చెప్పబడింది. దాని అర్థం ఏమిటంటే, అర్థం చెప్తారు ఇప్పుడు తమిళ్లో, మలయాళంలో. ఆకలి వేసినప్పుడు పెట్టిన అన్నం, విషంనిరికిన సమయത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന ആഹാരം, అది అమృతంతో సమానం. അത് നല്ല പായസം, രുചികരമായ ആഹാരത്തിന് സമാനമായിരിക്കുന്നു. తోక వంచక ఇచ్చువాడే దాత అంటే, తోక వంచకంటే నాకున్నా నీకు పెట్టను, నాది నాదే నీకెందుకు పెట్టాలి అనుకోని వాడు దాత. എന്റെ കയ്യിലുള്ള വസ്തുക്കൾ അത് എന്റേത്, ഞാൻ നിനക്ക് എന്തുകൊണ്ട് തരണമെന്നുള്ള കാര്യം ചിന്തിക്കാതെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഗുണത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു ഈ വാക്കുകളിൽ. చేకూర్చువాడే వంశ తిలకుడు. నిజంగా అలాగున ఏమీ లేని వారిని చేర్చుకున్నవాడు గొప్ప వంశస్థుడు అని చెప్పబడింది. ഒന്നും ഇല്ലാത്ത, ഏതൊരു സ്ഥിതിയും ഇല്ലാത്ത വ്യക്തികളെ ചേർത്തുകൊള്ളുന്ന മനുഷ്യൻ വലിയ వంశముള്ളവനായി, അന്തസ്തുള്ളവനായി അവനെ ഭാവിക്കുന്നു. కనుక ఎప్పుడైనా ఎవరమైనా ఇతరులకు ఏదైనా సహాయము చేయడానికి మనం ఎప్పుడు కూడా సంసిద్ధంగా ఉండాలి. അതുകൊണ്ട് നാം മറ്റുള്ളവർക്ക് സഹായിക്കുവാൻ എപ്പോഴും നാം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. కనుక చెయ్యి చాచిన వానికి మనము తప్పనిసరిగా సహాయము చేయడం అది ఉత్తమమైన లక్షణం. നമ്മുടെ അടുത്തിൽ വന്ന് ചോദിക്കുന്നവർക്ക് തെറ്റാതെ കൊടുക്കണം, അത് നല്ല ഉത്തമമായ ഒരു സ്വഭാവം. కనుక ఈ బర్జిల్లయి గిలాదీయుడు, ഈ ബർജില അവൻ ഗിലെയാദ് നാട്ടിലുള്ളവനായിരിക്കുന്നു. ఇతడు 80 సంవత్సరాల వయసు కలిగిన బహుముసలివాడు. 80 വയസ്സുള്ള നല്ല വയസ്സുള്ള മനുഷ്യനായിരിക്കുന്നു.
రాజుకు భోజన పదార్థములను పంపించుచు వచ్చినవాడు. രാജാവിന് വേണ്ടിയുള്ള ആഹാരങ്ങളെ കൊടുത്ത് അയക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കുന്നു. అంతేకాదు, ఆయనను గూర్చిన విషయాన్ని మనము సమూయేలు 2వ గ్రంథం 19వ అధ్యాయం 33వ వచనాన్ని మనం చదివినప్పుడు, അത് മാത്രമല്ല ശമൂവേൽ 2-ാം പുസ്തകം 19-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 33-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ యెరూషలేములో నా యొద్ద నిన్ను నిలిపి పోషించెదను, నీవు నాతో కూడా నది దాటవలనని రాజు ബർജില്ലയతో సెలవీయగా అని చూస్తున్నాం. എന്നോട് കൂടെ പോരുക, ഞാൻ നിന്നെ യെരൂശലേമിൽ എന്റെ അടുക്കൽ പാർപ്പിച്ച് രക്ഷിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ఇక్కడ బర్జిల్లయి చేసిన ఉపకారానికి రాజైన దావీదు, నీవు యెరూషలేమునకు రా, నువ్వు వచ్చినట్లయితే నా యొద్ద నిన్ను నిలిపి నిన్ను పోషిస్తాను అని చెప్తా ఉన్నాడు. പറയുന്നു, നീ എന്നോട് കൂടെ യെരൂശലേമിൽ വാ, അവിടെ ഞാൻ നിന്നെ എന്റെ അടുക്കൽ വെച്ച് നിന്നെ രക്ഷിക്കാം, സൂക്ഷിക്കാം എന്ന് പറയുന്നു. రాజు ప్రేమకు పాత్రుడైన బర్జిల్లై, അവൻ രാജാവിന്റെ സ്നേഹത്തിന് യോഗ്യനായി കാണപ്പെട്ട ഒരു ബർജിലൈ. ఇంత అధిక ఐశ్వర్యవంతుడైనప్పటికీ తనను తాను తగ్గించుకుంటూ, నీ దాసుడను, నా ఏలిన వాడవును, రాజువగు నేను నీకు ఎందుకు భారంగా ఉండవలెను అన్నాడు 35వ వచనంలో. അവൻ പറയുന്നു, ഞാൻ ഈ രാജാവായ എന്റെ രാജാവിന് മുന്നേ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇനി ഭാരമായി ഇരിക്കണമെന്ന് അവൻ പറയുന്നത് 35-ാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു. దానిని బట్టి ఆయన బహుగా తగ్గింపు గలవాడు. దాసుడని చెప్తున్నాడంటే తగ్గింపు గలవాడు. അവൻ തന്നെ ഒരു ദാസൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ താഴ്ത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി നാം അവനെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു. ప్రియులారా, నిజమే, ఆయనలో ఉన్న తగ్గింపు ఆ వయసులో అంత అధిక ఐశ్వర్యవంతుడైనప్పటికీ కూడా ఉన్న తగ్గింపు గొప్ప విశేషమైనది. ഈ മുതിർന്ന വയസ്സിൽ നല്ല സ്വത്തുക്കൾ സമ്പത്തുകൾ ഉള്ള വ്യക്തി അടിയേൻ എന്ന് പറയുന്ന തന്നെ താഴ്ത്തുന്ന ഒരു രംഗത്തിന് അടയാളമായിരിക്കുന്നു. 36వ వచనంలో ఉపకారము చేసిన వాడు అనే మాట చూస్తున్నాం. 36-ാം വാക്യത്തിൽ അവൻ ഉപകാരം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. నాకు ప్రత్యుపకారము చేయనేలా నేను మరణమై సమాధికి వెళ్ళిపోయేవాడనని చెప్తున్నాడు. എനിക്ക് ഇനി എന്തുകൊണ്ട് ഉപകാരം ചെയ്യണം, ഞാൻ മരിച്ച് കല്ലറയിൽ അടക്കപ്പെടുവാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തെ പറയുന്നു. అయినను నా ఇష్టము కాదు, నీ దృష్టికి ఏది ఇష్టమో అదే చెయ్యి అని చెప్పి మాట్లాడినవాడు. 37-ാം വാക്യത്തിൽ എന്റെ ഹിതമല്ല അങ്ങയുടെ ഹിതപ്രകാരം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് సంసారిക്കുന്ന వ్యక్తిയെ നമ്മളെ കുറിച്ച് കാണുന്നു. కనుక తన ఇష్టాన్ని ఎప్పుడు నెరవేర్చాలని చూడడు, ఇతరుల ఇష్టాన్ని నెరవేర్చడానికి ఆయన ఇష్టపడతా ఉంటాడు. തന്റെ ഇഷ്ടം സാധിക്കുവാൻ അവൻ ആലോചിച്ചവനല്ല, മറ്റുള്ളവരുടെ രാജാവിന്റെ ഹിതം നിറവേറുവാൻ സമർപ്പിച്ചവനായിരിക്കുന്നു. రాజు తన దృష్టికి ఏది అనుకూలమో అదే చెయ్యని ఆయనకే అప్పగించిన ఒక గొప్ప మనసున్న మనిషి బర్జిల్లై. രാജാവിന് എന്ത് ഹിതമാണോ അത് തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് തന്നെ രാജാവിന്റെ കയ്യിൽ പരമേൽപ്പിച്ച ഒരു വലിയ വ്യക്തിയായി നാം ബർജില്ലയെ കുറിച്ച് കാണുന്നു. 39వ వచనాన్ని మనము చదివితే, 39-ാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ, జనులందరూ రాజును నది అవతలకు రాగా రాజు బర్జిల్లైని ముద్దు పెట్టుకుని దీవించెను, తరువాత బర్జిల్లై తన స్థలమునకు వెళ్ళిపోయెను అని వ్రాయబడింది. സകല ജനവും യോർദാൻ കടന്നു, രാജാവ് യോർദാൻ
കടന്ന ശേഷം ബർസില്ലയെ ചുംബനം ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിച്ചു അവൻ സ്വദേശത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി. రాజు ముద్దు పెట్టుకునేంత గొప్ప మనస్సు కలిగినటువంటి బర్జిల్లై. രാജ ചുംബനം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള വലിയ മനസ്സുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു ബർജില്ലై. నిజంగా ఇతరిని గూర్చిన సంగతి మనము ఆలోచన చేసినప్పుడు ఇతనిలో నెగిటివ్ అనేది ఏమీ కనబడలే. మిగతా నలుగురిలో నెగిటివ్ కనపడింది కానీ బర్జిల్ ഇതിൽ 5 പേരുടെ പേരുകളെ നാം കണ്ടു. ഈ 5 പേരുടെ പേരിലും 4 പേരുടെ പേരുകളിൽ പല കുറവുകളെ നാം കാണുന്നു. ബർജില്ലയുടെ ജീവിതത്തെ നാം പരിശോധിച്ചു വരുന്നു. അവിടെ ఏదొരു విధమైన കുറവുകളെ നാം കാണുന്നില്ല. ప్రభునందు ప్రియులారా, నిజంగా బర్జిల్లైలో ఉన్న ఆ గొప్ప సంగతిని మనము ఆలోచన చేసినప్పుడు പ്രിയമുള്ളവരെ, ബർജില്ലയുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന വലിയ സ്വഭാവങ്ങളെ നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ బర్జిల్లై సంతానము కలిగిన వాడు, కుమారులను కుమార్తెలను కలిగిన వాడు అని మనము గమనించవచ్చు. ഇവിടെ തുടർന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ ബർജില്ലയ്ക്ക് പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ഇരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ കാണുന്നു. నెహెమ్యా గ్రంథం 7వ అధ్యాయం 63వ వచనాన్ని చదువుకున్నప్పుడు നെഹെമ്യാവിന്റെ പുസ്തകം 7ാം അധ്യായത്തിന്റെ 63ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ హబయ్య వంశస్థులు, హక్కోజు వంశస్థులు, బర్జిల్లై వంశస్థులు అనగా గిలాదీయులైన బర్జిల్లై కుమార్తెలలో ఒకతిని పెండ్లె చేసుకొని వారి పేరు చేత పిలువబడిన బర్జిల్లై వంశస్థులను యాజక సంతానులు. ఇక్కడ బర్జిల్లైకి కుమారులు కుమార్తెలు ఉన్నారని మనకు అర్థమైంది. ഈ വാക്യം നാം വായിച്ചപ്പോൾ ബർജില്ലയ്ക്ക് പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നു. బర్జిల్లై వంశస్థులు యాజక సంతానులు అనే మాట చూస్తున్నాం. അവർ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന യാജക ఆచార్యన్మారాయం యాజకన్మారాయం అవరే నాం కాణును. కాబట్టి ప్రియులారా, బర్జిల్లై జీవితం ఆయన 80 సంవత్సరాల వయసులో చెప్పబడినప్పటికీ ఆయన ఎంతో యోగ్యుడనే సత్యాన్ని కాపాడుతూ మనం చూస్తున్నాం. കാണുന്നു അവരെ ഈ പണിക്ക് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് മുഖാന്തരം അവർ എത്രയോ യോഗ്യരായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നു. బర్జిల్లై 80 సంవత్సరాల వయసుకు ముందు ఈ సాక్ష్యాన్ని ఆయన కాపాడుకుంటూ ఆ వయసులో కూడా తన సాక్ష్యాన్ని కాపాడుకున్నాడు. కాబట్టే తన కుమారులు కూడా సహాయము చేసేటటువంటి వారుగా ఉన్నారు. നാളുകളും ഈ വലിയ വയസ്സ് വരെ ബർജില്ലായി തന്റെ സാക്ഷ്യത്തെ കാത്തുകൊണ്ടത് മുഖാന്തരം അവന് മാത്രമല്ല തന്റെ മക്കൾക്കും ഇതുപോലുള്ള ഉന്നതങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നു. రాజుల మొదటి గ్రంథం 2వ అధ్యాయం 7వ వచనంలో మనము గమనించాల్సిన సత్యం అదే. രാജാക്കന്മാരുടെ 1ാം പുസ്തകം 2ാം അധ്യായം 7ാം വാക്യത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കുന്ന പഠിക്കുന്ന സത്യം ഇത് തന്നെ. ప్రియులారా, బర్జిల్లై ఎంత మంచివాడో, ఎంత యోగ్యుడో, ఎంత మంచి మనసున్నవాడో అదే మనసు తన కుమారులకు వచ్చింది. వారు నాకు నా సహాయమునకు వచ్చిరి అని రాజు చెప్పాడు. ബർജില്ലയ്ക്ക് ഏത് വിധമായ മനസ്സും ഹൃദയവും ഉണ്ടായിരുന്നോ അതേ മനസ്സും ഹൃദയവും തന്റെ മക്കൾക്കുള്ളവരായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം രാജാവ് അവരെ പറഞ്ഞു വിളിക്കുന്നത് നാം കാണുന്നു. నీవు వారి మీద దయయుంచి నీ బల్ల యొద్ద భోజనము చేయు వారిలో వారిని చేర్చుము అని చెప్పాడు. നീ അവർക്ക് ദയ കാണിക്കണം, അവർ നിന്റെ മേശയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്നു. ప్రియులారా, ఇందులో మనకు అర్థమైన సత్యం ఏమిటంటే వారు మంచినే చేశారు, వారు మంచినే విత్తారు,
వారు మంచిని కోశారు అని అర్థం. ഇതിൽ നിന്ന് നാം പഠിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ നല്ലത് ചെയ്തു, നല്ലത് വിതച്ചു, അതുകൊണ്ട് നല്ലത് തന്നെ അവർ കൊയ്തു. మేలు చేశారు, మేలు పొందారు. അവർ നന്മ ചെയ്തു, അതുകൊണ്ട് നന്മ പ്രാപിച്ചു. ఉపకారము చేశారు, ప్రత్యుపకారము పొందారు. അവർ ഉപകാരം ചെയ്തു, അതുകൊണ്ട് മറിച്ച് അവർക്ക് തന്നെ ഉപകാരം പ്രാപിച്ചു, ലഭിച്ചു. సహాయము చేశారు, గొప్ప సహాయాన్ని పొందారు. സഹായം ചെയ്തു, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു വലിയ സഹായം തിരിച്ചു വന്നു. మేలు చేశారు, మరిన్ని మేలులు పొందారు. അവർ മേലായ കാര്യം ചെയ്തു, അതുകൊണ്ട് ഇന്നും മേലായ നന്മകൾ അവർക്ക് പ്രാപിച്ചു, ലഭിച്ചു. కనుక బర్జిల్లయి గాని బర్జిల్లయి కుమారులు గాని వారిని గూర్చి ఆలోచన చేస్తే ఒక గొప్ప సాక్ష్యము కలిగిన కుటుంబంగా చూస్తున్నాం. അതുകൊണ്ട് ബർജിലയെ കുറിച്ച് വായിക്കുമ്പോഴും തന്റെ പുത്രന്മാരെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് വായിക്കുമ്പോഴും നല്ല സാക്ഷ്യമുള്ള കുടുംബമായി അവരെ കുറിച്ച് നാം കാണുന്നു. కనుక మన జీవితంలో గొప్ప సాక్ష్యము కలిగిన కుటుంబంగా మన జీవితాన్ని జాగ్రత్త చేసుకొని మన పిల్లలు ఇలాగూ మంచి పిల్లలుగా ఉంటే దేవుడు వారికి ఏదియూ తక్కువ చేయడనేది దైవ లేఖనంలో వ్రాయబడిన సత్యం. നാം ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ നാമും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും നന്മകൾ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഏതൊരു നന്മകളും കുറവില്ലാതെ വരുമെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളൊന്ന് പഠിക്കുന്നു. తండ్రి యొక్క మంచితనం పిల్లలకు వచ్చింది. పిల్లల యొక్క మంచితనాన్ని బట్టి పిల్లలు రాజుగారి ఇంటిలో చేర్చబడ్డారు. ఏమీ లోటు లేకుండా దయను పొందగలిగిన వారయ్యారు. പിതാവിന്റെ നല്ല ഗുണങ്ങൾ മക്കൾക്ക് വന്നു. ആ മക്കളുടെ നല്ല ഗുണം മുഖാന്തരം രാജാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു. അവർ തുടർന്ന നാളുകളിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതേ നാം വായിക്കുന്നു. కనుక ఈ సమయంలో ఏ ఒక్కరమైన దైవ లేఖనాల ప్రకారంగా మన జీవితాన్ని జాగ్రత్త చేసుకుని ఇతరులకు సహాయము చేయడానికి మనం ఇష్టపడితే దేవుడు మనకెంతో సహాయము చేస్తాడు. അതുകൊണ്ട് ദൈവമക്കളായ നാം ദൈവത്തിന്റെ വചനപ്രകാരം ജീവിക്കുകയും ദൈവമക്കൾക്ക് നാം സഹായം ചെയ്യുന്നവരായി കാണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ധാരാളമായ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം നാം ഇതിൽ നിന്ന് പഠിച്ചുകൊള്ളുന്നു. చూడండి, రాజే బర్జిల్లయిని ముద్దు పెట్టాడు అని అంటే బర్జిల్ల యొక్క మనసు ఎంత మంచిది, ఎంత యోగ్యమైనదో మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ബർജിലയെ വിളിച്ച് രാജാവ് ചുംബിക്കുന്നുവെങ്കിൽ രാജാവിന് ബർജിലയോട് കൂടെ ഇരുന്നതും ബർജിലയുടെ മനസ്സിന്റെ കാര്യങ്ങളും രാജാവ് എത്ര മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു നാം അറിയുന്നത്. కొందరేమో బల్ల యొద్ద చేర్చబడ్డారు, కొందరేమో అర్ధాంతరంగా బిగుసుకుపోయి చనిపోయారు. ചില ആളുകൾ രാജാവിനോട് കൂടെ ചേർക്കപ്പെട്ടു, ചിലർ കൊല്ലപ്പെട്ടതെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നു. దావీదుకు మేలు చేసినటువంటి వారిలో కొందరున్నారు, వారిని దేవుడు విడిచిపెట్టకుండా రాజుకు చేసిన సహాయాన్ని బట్టి రాజు కూడా వారికి ఎంతో మేలు చేశాడు. ദാവീദിന് നന്മ ചെയ്തവർക്ക് വിടുതൽ പ്രാപിച്ചു. അവർക്ക് രാജാവ് നന്മ ചെയ്തതും ദൈവം നന്മ ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് നാം തുടർന്ന് വായിക്കുന്നു. యోనాతాను చేసిన మేలును బట్టి తన రెండు కాళ్ళు, తన కుమారుడైన మెఫీబోషెతు రెండు కాళ్ళు కుంటివైన రాజు బల్ల యొద్ద భోజనము చేసేవాడుగా అయ్యాడు. യോനത്താൻ ചെയ്ത നന്മകളെ കുറിച്ച് നാം വായിച്ചത് മുഖാന്തരം അതിന്റെ ഉപകാരം തന്റെ മക്കൾക്ക് ലഭിച്ചതെ കുറിച്ച് നാം തുടർന്ന് വായിക്കുന്നു. అయితే రాజు అవసరములో ఉన్నప్పుడు రాజు మేలు చేసిన నాబాలు సహాయము కోరినప్పుడు సహాయము చేయక నష్టపోయాడు. അതുപോലെ രാജാവ് തന്റെ കൈകളാൽ നന്മ ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിൽ നന്മ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് രാജാവിന് നന്മ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ നന്മ ചെയ്യാത്ത വ്യക്തി രാജാവിന്റെ കൈകളാൽ മരിച്ചു പോകുന്നത് നാം കാണുന്നു. ఒకవేళ తన భార్య రాజుకు మేలు చేయడానికి బయలుదేరి వెళ్ళినా తన వరకు మేలు పొందింది. తన భర్తకి ఇలాగ ఈ వార్త తెలిసింది, ఇలాగ రావటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు అన్నప్పుడు
అతడు బిగుసుకుపోయాడు, గుండె ఆగిపోయింది, హార్ట్ అటాక్ వచ్చిందని చెప్పాలి. രാജാവ് തന്റെ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ തന്റെ ഭാര്യ അറിഞ്ഞു. രാജാവ് തിരിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുവാൻ പോകുന്നുള്ള കാര്യം നാബാൽ അറിഞ്ഞത് മുഖാന്തരം തന്റെ മനസ്സ് സ്തംഭിച്ചതുപോലെയായി. അവർ പിന്നെ മരിക്കുന്ന രംഗത്തെ നാം കാണുന്നു. కనుక ప్రభు పిల్లలమైన మన జీవితంలో ప్రియులారా, ఎప్పుడే గాని ఎవరమే గాని ఇతరులకు మేలు చేయాలి, మేలు చేస్తే మేలునే పొందుతాం. അതുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ മക്കളായ നാം മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മകൾ ചെയ്യണം. ചെയ്യുന്നവർക്ക് വീണ്ടും മറിച്ച് നന്മകൾ തന്നെ തിരിച്ച് കടന്നു വരുമെന്നുള്ള കാര്യവും നാം വചനത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. అలయక మేలు చేసితిమేని తగిన కాలమందు పంట కోస్తామంటే బహుశా ఇదేనేమో. കുറച്ച് നാളുകളിൽ അവർ വീണ്ടും കൂടാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിന്റെ സത്യം ഇത് തന്നെ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. కాబట్టి ఏ ఒక్కరమైనా తగిన కాలములో పంట కొయ్యాలంటే మేలు చేయుట యందు విసుగక సహాయము చేయటంలో ముందుకు వచ్చి దేవునికి ఎంతో మహిమ తేవలసిన వారమై ఉన్నాం. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായ നാം നമുക്ക് സഹായം ചെയ്യുന്ന സമയത്തിൽ സഹായം ചെയ്യുവാനും പ്രാപിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ യോഗ്യമായി നടന്നുകൊള്ളുവാനും നാം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാകുന്നു. కనుక ప్రతి ఒక్కరూ ఈ విషయాన్ని గమనించండి. దేవునికి అనుకూలమైన వారుగా, ఆయన చిత్తానుసారమైన వారుగా, ఆయనకు ఇష్టమైన కార్యాన్ని మనం ఎల్లప్పుడూ చేసినప్పుడు దేవుడు మనల్ని గుర్తు పెట్టుకొని ఆయన దేశములో, రాజ్యములో చోటు, చక్కని శుభోజనం మనకు ఏర్పాటు చేస్తారు. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായ നാം കർത്താവിന്റെ പ്രവർത്തികളിൽ നാം ഉത്സാഹിതരായി ഇരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനായും നന്മകൾ തിരിച്ച് മടക്കി തരുന്നവനായും നാം കർത്താവിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. ఆయన గుడారములో అతిథులుగా ఉండగలిగే భాగ్యాన్ని దేవుడు మనకిస్తానన్నాడు. മാത്രമല്ല തന്റെ കൂടാരത്തിൽ ദീർഘകാലം വസിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗ്യവും നാം പ്രാപിക്കുന്നവരായിരിക്കുന്നു. కనుక బర్జిల్ల ఈ సంగతులను ఒక్కొక్కటిగా మనం విన్నప్పుడు, ఒక్కొక్కటిగా ధ్యానం చేసినప్పుడు బర్జిల్లయి ఎంత గొప్పవాడో, తన కుమారులు కూడా ఎంత గొప్ప సహాయకులు అనే సత్యాన్ని మనం చూస్తున్నాం. ബർജില്ലയെ കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവൻ എത്ര വലിയ വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യവും തന്റെ മക്കളും ഈ രീതിയിൽ അവർ എങ്ങനെ സഹായമുള്ളവരായി ചെയ്യുന്നവരായി ഇരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യവും നാം പഠിച്ചു. మనము కూడా సహాయము చేస్తే దేవుడు మనకు సహాయము చేస్తాడు. നാമും സഹായം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ കർത്താവ് തീർച്ചയായും നമുക്ക് സഹായം ചെയ്യും. ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధుడవైన మా తండ్రి, పరమందు ఆసీనుడవైన మా దేవ, మీ గణనామమునకు వేలాది వందనాలు, కోటాను కోట్లు స్తుతులు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాం. പരിശുദ്ധനായ ഞങ്ങളുടെ പരമപിതാവേ, ഉന്നതങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ വലിയ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ നാമത്തിന് കോടാകോടി സ്തോത്രങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. మమ్మను ఎంతో ఎక్కువగా ప్రేమించిన మా ప్రభువా, మమ్మను మీ కృపతో జ్ఞాపకం చేసుకొని మీ వాక్యపు వెలుగులో మమ్మను నడిపించుచూ వచ్చారు. అందుకై స్తోత్రములు. ഞങ്ങളെ ധാരാളമായി ദീർഘമായി സ്നേഹിച്ച് ഞങ്ങളെ അങ്ങയുടെ വചനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന സകല വിധങ്ങൾക്കായി അങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നു. ప్రతి విషయంలో మీకెంతో మహిమ, ఘనత, కీర్తి, ప్రభావములను మేము ఆరోపించే వారిగా దినదినము అనుదినము మమ్మను సిద్ధపరచమని కోరుచు, എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അങ്ങേക്ക് മഹത്വം കൊണ്ടുവരുന്നവരായി ദിനം ദിനവും അനുദിനവും ജീവിക്കുന്നവരായി സഹായിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ప్రతి విషయంలో మీకు రావలసిన ప్రభావ మహాత్యమును మేము ఆపాదించడానికి మమ్మను సిద్ధపరుస్తున్నందుకు స్తుతిస్తూ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അങ്ങേക്ക് മഹത്വം കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ തെറ്റാതെ ജീവിക്കുന്നവരായി സഹായിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് మా ప్రభు, మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు అమూల్యమైన నామమున స్తుతించి ప్రార్థించి వినయులమై వేడుచూ ఉన్నాం మా పరమ తండ్రి. രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തു നാമത്തിൽ താഴ്മയോടെ അപേക്ഷിക്കുന്നു, കേൾക്കണം പരമപിതാവേ. ఆమేన్.
ప్రభునందు ప్రియులారా, పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబిల్లో ఇలాంటి గొప్ప వ్యక్తులు ఉన్నారు.